फाइनाय जुन तालनि 4 सालमारिआव बाथा खतर गोनाङै लोकसभा समबारि लेखाजामु नाय हास्ताबाहनो सालथां त्रिपुरा आचुकथाय तै सालका त्रिपुरा आचुकथायनि लोकसभा समबारि लेखामु चेंजानाय अबनो तैनो सालथां त्रिपुरा लोकसभा आचुकथायनि समबारि लेखाजाकथानि जाय जायके मुंसके मुं कृतिके क्लाइमाना बागै आम्बासा बुखास्ते नायमथांरो बेलायखिनो खजाकजा ताय गाहाम गोरोंखे लोकसभा लेखामु क्लाइमाना बागै कक्ति सालनि सारिजराव आम्बासा हातिव आम्बासा बुखास्ते पुलिस नायमथांनि मुंबाय फ्लैग मार्च खायजाका ओ फ्लैग मार्च आम्बासा टाउन हॉल नि गोसखानि सिमि चेंगै आम्बासा हाति तै दुलुबारि हाति बुरिगितिं क्लाइमाबाय ओ फ्लैग मार्च नो खलायजाका अबे लोगोलोगि तै बदलसा टीम गलाय हाति बाजार र बहायनो फ्लैग मार्च खायगा ओ फ्लैग मार्च नि नासिमु कायसानो लोकसभा समबारि लेखाफोरो मुसाफानो केबुं ताफायदों अबनो नासिगिनो दिनिनो ओ समबारि तकांगो फ्लैग मार्च আগামী 4 জুন আমাদের যে লোকসভা নির্বাচনের ভোট গণনা সেটাকে সামনে রেখে ভোট গণনার যে প্রসেসটা সেটাকে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে আমাদের কাছে যে ফোর্স আছে সেটার আমরা নিয়ে ফ্ল্যাগ মার্চ করছি পিপলস মানে মানুষের মধ্যে সেই আত্মবিশ্বাস জাগাবার জন্য আমরা কোন জায়গা থেকে ফোর্স আর অ্যাভেলেবেল উইথ আস আমাদের থাকবে টার্গেট থাকবে কাউন্টিং প্রসেসটাকে সম্পূর্ণভাবে শান্তিপূর্ণ রাখার জন্য। স্যার কোন জায়গা করা হবে আজকে আমাদের ফ্ল্যাগ মার্চটা সেই পিআরটিআই থেকে আনন্দবাজার পিআরটিআই থেকে দোলবাড়ি অবধি একটা ফেজ আর একটা ফেজ থাকবে কুলাইয়ের দিকে। থ্যাংক ইউ স্যার।